Hello guys, good morning. So it's already asa ta lang saging March 15, 2026 and check out na kami dito sa Padre Borgias JD Hotel. It's 7:28 and breakfast na namin ngayon and actually na-serve na. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Ito yung breakfast namin, the last breakfast namin dito sa JD. Ayan. Ayan. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. So let's eat guys. Actually may ano pa siya kami, issue pa kami kasi masyadong mahangin. And sabi ng tour guide namin, 10 to 11 a.m. pa yung boat namin papuntang Limasawa. So we have to figure out pa. Naghanap pa siya ng alternative boat na makapag-travel from here to Limasawa on an earlier schedule. So waiting lang muna kami sa mga news. Kasi ang daming canceled trips today talaga due to amihan, yung waves and winds and all. Let's see. We'll wait for more instructions, guys. Let's eat muna, guys. Oh, laki ng rice. Alright guys, dito kami sa souvenir shop sa Pink Apple. Let's find what to buy. But I'm looking for a ref magnet. Wow! Wak pa na ako, sir. Wak pa na ako. Alright guys, so tapos na kami mamili ng mga souvenir. Actually yung nabili ko is ref magnet, isa. At saka isang snorkel gear. Kasi parang napabudol ako sa color black niya. And I love it. It's only for 500. This is the Limasawa Island Baywalk. Ayan. Welcome to Limasawa Island! So guys, ganahan sila og kanang palit o malunggay bread. Okay naman, nyo lang doha kuya? Nyo lang doha? Alright guys, so we're here in
the little batanes, or it's like the cake one. Yun. Ooh. Ay, so nice. Relaxing kayo siya, guys. Kaya siya thank you, Lord. Alright guys, so we're here in the upper cross, and going down it's 450 steps. So ano, check natin guys ang cross. Ha? Kurang ako eh. Ayan guys, so we will be, good thing po namin kasi we actually have here first, compare doon kami sa baba, tapos pasaka. Dito, mas easier na lang siya kasi pababa, kahit 450 steps. Ayan. That's your nickname here in Lamasawa? Lamasaw. That's my nickname. Thank you. Ikaw. Ay, na-feel ko. Sorry. Sige, it's okay. Hello, ma'am. Ikaw tumako ni mo. Oo, ikaw ang magkuan? Yes, ma'am. Perfect! Naadyo ay kuan, ikaw ma-explain? Perfect. Tricycle, kaya na ako na yung mga kinapusgang bisita. Ay! Mga pretty. Live show. Diyot. Hi guys, so namin dito sa National Shrine First Mass in the Philippines, March 31, 1521. Or naadyo na siya story behind it, for sure. And ma'am, kasi pangalan mo ma'am? Katalin Uluhan po. Ma'am Kathleen, she will explain what happened in 1951. 15, 20. 1521 di ay. Okay. Bring us back to Bring us back to 1521. Magellan og ni Colombo ni adtong 15th century. So, ni adtong 15th century sa pag-abot ni Raha Colombo sa isla, ang atong mga raha sa Pilipinas is from Endo, Mali ug Borneo. So ang pinakauna sa ato nga mga raha is Endo, Indonesian. So dito sa Limasaw si Raha Colombo. Pero pag-abot ni Colombo sa isla, wa sa niya pangali ang isla og Limasawa. Kay ulitaw pa man siya ni adto. So pag-abot ni Raha sa isla, unang pangalan sa isla is only Masawa, ang original name sa isla. Masawa. Dayon Okay. nakadugay si Raha. So nakakumpleto siya asawa 5, mao nga ang masawa na ito nga panahon na gidugtungan niya LI na himong 5 as 5, sawa means wife, so 5 wife of the Raha before nga nahimo mi nga 5 sawa. So ang Masawa may una sa name. Original. Mana ang 5 is the 5, Sawa is wife. So kasi Raha ato, o saan siya Muslim na siya kay 5 no. Okay. So 5.
So mo to si Raha Kulambo. Picture na Oh, gumi ka rin kumpleto na ang asawa nga lima ni Raha Kulambo. So iya na pong gidivide ang whole island of 5 kay kada barangay adto ang asawa ma-assign. Si Raha na lang ang mobisita sa kada asawa para na siya time sa kada usa. So visit Monday to Friday visit, Saturday Sunday day off. Uli siya diya sa iyang balay. Mauna siya ang replika sa balay ni Raha, 5 bintana kay 5 ang asawa. Wala siyang replika sa iyang balay. So pagka Sabado Domingo diya siya uli, Monday to Friday visit sa kada asawa. Or Ang 5 ka barangay ni adto, mao po to ang name sa iyang kada Ah, asawa. okay. We will Unang figure out the asawa name. What's the Oo. name? Von. Ni Aw, asawa saba. ni Adto og karon 15th century up now. So Picture. unang asawa ni Kulambo si Rina Tirana. So ikaw na si Rina Tirana. So Tirana, karon is okay. Triana Municipality. Tirana Municipality. Triana Municipality. Triana. Ni atong 15th century Rina Tirana. Tirana. So ikaduhang asawa ni Kulambo, Rina Pujing, mao na siya. Oh, ako Pujing. Rina Pujing. Oh, what's the name Rina sa Pujing, municipality? Karon si Rina Pujing kani, pagdunggo ni Ferdinand Magellan, automatic niya gi-change to Magallanes, means Magellan kung moadto pud mo sa Cebu, ang ilang cross ni Magellan is Magallanes. Magallanes Street. Oh, pangatlong Okay. asawa ni Kulambo, Rina Udjaja. Si Rina Udjaja kanang nailaytaw sa Tumoy, mga Tumuslagon, Okay. mulibot sa mga sanctuary area, muna siya sa una si Rina Udjaja. Pero karon, Barangay San Agustina. San Agustin. Ang usa is Magallanes. Oo. Ang barangay Magallanes. Magallanes. Okay. Okay. San Agustin. Pang-upat na asawa Okay. ni Kulambo, Reyna Panday. So kanang Dakdak Resort, sa ibabaw niya gibutang si Panday, karon is Barangay Lugsungan. Pang-limang Lugsungan. asawa ni Kulambo, Reyna Maanyag. Kamo na tanan mga Okay. Maanyag. Ibig sabihin sa Maanyag, pinaka-pretty sa 5 kinagupahan. Ay. Oh, mao siya si Maanyag ang panglima gibutang ni Raha, gikan mo sa welcome lima sawa kanang sunod nga barangay ni adto is Maanyag karon is San Bernardo na. San Mao- Bernardo. mao to siya ang ikalimang asawa nga siguro nag-stop na kay ang panglima ang pinakagwapo. So, nag-arrive sila sa isla og 28 sa March kay nianang 27 sa gabi naabot ang igsuon ni Kulambo gikan sa gikan sa Butuan. So nagbisita sa isa si Raha Siago, na diha si Raha Siago ug si Kulambo is brother. Nag-ani si Siago. Kulambo og si Tiago. Kulambo ang Siago. Sila is igsuon si Kulambo Siago gikan to pag-abot niya sa isla apil siya welcome nila Magellan. Ug siya may nakaingon nga sila Magellan ni dunggo kay sa gabi sa 27 nagdaob sila randa ko ang daob ingon si Magellan sa laut na adyoy tawo da nga isla. So pag abot nila sa short 28, so gi-welcome sila sa king sa Limasawa sa Butuan og mga native sulipay si Magellan. Pag human nila welcome, standby kadali pagka 29, first blood compact ang hitabo Limasawa ang una sila Magellan. Kung ang atong ikaduhang blood compact sa Bohol, Sa si Bohol. Katona og Legazpi. Si Katona og Legazpi. 1565. Oh. Pagka 30, nag-harvest na sila rice. Pagka 31, ni-declare si Father na magmisa na ta. So, first mass in the Philippines is first Easter Sunday Mass. Kay ingon si Father, nag-abot ta sa isla is Holy Week, Holy Thursday, Good Friday, Saturday, Easter Sunday Mass, March 31. Manilag misa early in the morning, kana may unang cross nang gitukod, pag himbalik sa stasyon, nagdala sa ibabaw mo nang nai-ikaduhang cross sa ibabaw. Pero ha? replika na ni siya, Oh, te. replika na tanan ang cross. Ang cross nga original na tumba na. So this is just a memory nga kanang na-adjud. Pero kani jud siya ang gitukuran. Oo, Okay. kanigid ang side. So, pag Okay. human dito 4, baba din sila Magellan, continue din nila sailing to Cebu. So, nag-arrive sila Magellan sa Cebu og April 7. So, the king of Cebu is Humabon. Si Humabon, Cebu, sa story is first kasi ni Kulambo og ni Siago. First Sila ang mga cousin. rahagikan endo nag-abot sa ato. Mo standby na po 1 week sila Magellan. April 14, second mass in Cebu will happen. Pagkatapos ng misa sa Cebu, automatic ang mga taga Cebu nagpa-convert og Katolik. 5 sawa way na hitabong convert kay si King Kulambo 5 nay asawa. Hindi na siya pwede nga Ma-convert. makonvert. Hindi na pwede iuli ang mga asawa. So pagkahuman ni Antonio ni Magellan ito, nalipay si Magellan, mao nga ang Cebu, naa sila'y Santo Niño og Cross. Kay ang Santo Niño, gift to ni King and Queen nga sila mo'y unang nagpa-convert og Katolik. Pagkatapos ni Adto, King and Queen sa Cebu. si Humabon og si Juana. Pagkahuman, si Magellan continue sailing going to Mactan Island. So pag-arrive sa Mactan Island, so dito siya Lapu-Lapu. patay sa mga soldier nila. Ni Lapu-Lapu. Oo.
Hello guys, we're here in Dakdak Beach Resort. Biboy, can you give me that? Ayan. Um, excuse me. So guys, it's already 4:41 p.m. So right now, since it's amihan, masyado talagang mahangin and I cannot risk my drone. So bukas, before kami maglagoon or after, either way, maybe mag-drop by kami dito, maybe around like 1 to 2 minutes lang or 3 minutes. Kukuha lang ng drone shot kasi napansin namin na hindi mahangin pag umaga. Ayan. Swim-swim lang muna kami guys and we'll enjoy the rest of our time here in Dakdak Beach Resort. Ayun guys, so nakabalik na kami guys and hindi talaga siya mahangin. So let's take the opportunity. Magjo-drone agad tayo bago tayo magpi-picture. Let's go. Wow, this is the best view. Holy siya. This is what I've been looking for. Ayan guys. This is 7 a.m. here in Dakdak, Limasawa Island. So if you come here to Dakdak, I suggest coming here in the morning. Mga 7 a.m. until maybe 10, 9 kasi the sea is really calm. Alright guys, so andito na kami sa ano. Kuya, anong pangalan nito kuya? Limasawa Peak. Limasawa Peak. Okay. Ayan, so we are catching the sunset. Ayan. Pakita ko sa inyo guys. Kape. Oh, kape na. Ayan. Okay. Sige, try nating palipad ng drone guys. Mamaya. Ayan. Super nice guys.
guys. So, ayan, nag-sunset na si Mr. Sunset. Wait lang. Ayan guys, so wala na si Mr. Sunset. We've enjoyed our day here even if we just started our tour at 2 p.m. kasi medyo natagalan sa sa Amihan? Amihan? Amihan, and medyo natagalan yung barko namin from Padre Burgos to Limasawa Island. But again, above all, thank you so much, Lord, for this opportunity. Yeah, ganda ng sunset. Ayan, oh, look at that. Okay. Ayan, guys. So, guys, thank you so much for tuning in. And please don't forget to comment, leave your feedback about this video, like, share, and subscribe. And tomorrow pala, I will insert the yung tour namin bukas sa Lagoon. Kasi hindi na talaga mas ma-insert yung schedule. And then after that, we pack things up. And then, babalik na kami ng Padre Burgos and Maasin and then Cebu. See you guys tomorrow. See you everyone. Thank you. Bye. The next day. Lagyan kay zero. Muli. Oo. Mayroon sa ulit. Morning, loves. And andito kami ngayon mumuni-muni kung kailangan ba namin mag-extend. Kasi uuwi na kami mamayang lunchtime. And feeling ko hindi pa ako satisfied sa sa stay ko dito kasi I love it. So I want to extend. Guys, bababa tayo kasi kahapon hindi tayo nakababa kasi mataas yung tubig. Pero ngayon it's low tide. Pero careful, baka madulas. Wow! Guys, ay. Kaganda ay, promise. Guys, if you will visit here, you won't really regret. Promise. You will realize na wow! Unti-unti kang sumasukses. Charot. Ganun. My God, I wanna swim. This is 5:43 a.m. in the morning.
guys, it's breakfast time. Ay, sorry guys. 6:24. After this, we'll proceed na sa Sorry guys. continuation sa tour namin kahapon. Ayan. Let's eat, everyone! Ay, plato. Pwede mga plato dahil. Ganun yan. Ikaw, Amo to na lang Mag-drive nato, ka? hindi na ta mag-inart ni. Tadi mo nakita na ako. Ako sa... Alright guys, it's our day 2 here sa Limasawa Island and ipagpatuloy namin yung tour namin na naudlot kahapon kasi wala ng oras. Oras! Alright guys, so we're here now sa lagoon and medyo kailangan pang maglakad mga few steps away para makapunta doon sa loob. So guys, if you are on a DIY, entrance fee is 35 pesos per person. Parang hindi masyadong safe maligo dito. Lawing kasi careful lang guys kasi baka masuga tayo. Make sure that you're ayan, medyo ay ayan. Siya pwede. Ano lang parol lang ito.
ito ha. Ah! Nalagi butanding, day. So, day na yung signal diri, day? Yes, asa lang signal karon maski meeting Maka-video call, maka-meeting. Ah. So kung kisa tinagsulting haway signal wa to kare. So, bali, ang pinaka-lowest signal diri nila, LTE, no? LTE but okay siya call like video call. Video mag-meeting, call, ganun. work from home, okay. Proven and tested. Proven and tested. So, pwede mo diri magmuni-muni, guys, mag-work from home. Pagdala lang dyan mag-power bank. Guys, so, tapos na kami sa lagoon. Hindi kami nakaligo kasi for me talaga risky siya kasi ang lakas ng alon and I'm not a professional swimmer. So, I just swim. So, I can't swim with the big waves. So, punta kami ng Parola. Alright, so hello everyone. So we're done na po sa Parola at saka sa Lagoon. So basically, that's our itinerary today. And mamaya, we will enjoy the rest of our time here in Limasawa, dun sa Eva Shore, dun sa harap kasi mas malumana yung tubig doon at mas deep. Actually, yung kaibigan namin nag free diving. So mas maganda doon. We only have 1 hour before 11:45. That's actually the end of my travel vlog here in Limasawa Island. Again guys, thank you so much. Maliit pa lang tayo na channel. Konti pa lang tayong subscriber, but I am very much grateful guys for your support. Thank you so much and please keep those support coming in. I really appreciate them and it makes me, it fuels me to take more adventure, go to more places and get memories through vlogging because it's my passion and I really love your support by watching, sharing, commenting and subscribing to my YouTube channels and liking all my videos. Guys, thank you so much. Until next time, see you in the next video. Ingat! Peace! Love you all!